Mapusaw manginhanda sa gihapon sa mabugnaw nga huyop sang hangin ilabi na sa gabi kag sa gabang sa epekto sa amihan pati man sang pila ka weather systems sa pila ka bahin sang Pilipinas. Apektado sining northern kag central Luzon samtang eastern section sang southern Luzon naman ang ginalabo sang shear line. May nagaluntad man ni easterly sa iban pangabahin sang pungsod. 13.3 degrees Celsius on the record nga pinakanubo nga temperatura kag ginas ang aga sa La Trinidad, Benguet. 15 degrees naman sa Baguio City, 19.3 degrees Celsius sa Coron, Palawan, 19.6 degrees Celsius sa Tanay Rizal kag 19.8 degrees Celsius sa Abukay, Bataan. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, mag-aulan gihapon sa Western Visayas, lakip ng Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros Island region. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sang pungsod.